अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हाज़रीन व सामीईन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ माह रमज़ान मुबारक की मुख्तसर दुआओं की मुख्तसर सी वजाहत और तर्जुमे को लेकर। 70वें दिन हम खुदावंद आलम से जो दुआ तलब करते हैं वो कुछ इस तरह से है। अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीही लिसालिहिल आमाल वग़्ज़िली फ़ीहिल हवाइज वल आमाल या मन ला यहताजु इला तफ़सीर वस्सुआल या आलिमम बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। हम खुदावंद आलम से कहते हैं कि बारे इलाहा, इस महीने में हिदायत कर मुझको अच्छे आमाल की, और इस महीने में हमारी हाजतें और उम्मीदें पूरी कर, हालांकि तू तशरीह और सवाल का मोहताज नहीं है। ऐ तमाम आलमों में बसने वालों के दिलों को अच्छी तरह जानने वाले, हज़रत मोहम्मद और उनकी आले ताहरीन पर रहमत नाजिल फरमा। अगर गौर फरमाएँ तो आज के दिन हम खुदावंद आलम से जो तलब करते हैं वह तौफ़ीक़ अमल सालेह है, यानी नेक काम की तौफ़ीक़ खुदावंद आलम से तलब की जाती है। क्या है तौफ़ीक़ अमल सालेह? यानी जब तक खुदावंद आलम हमारे ऊपर लुत्फ़ व करम न करे तो हम नेक कामों की तरफ मुतवज्जे नहीं हो सकते। इंसान का नफ्स कुछ इस तरह का है कि वो बुरी बातों की तरफ तो फ़ौरन मुतवज्जे हो जाता है, लेकिन नेक कामों की तरफ मुतवज्जे करने के लिए बहरहाल उसको एक ऐसे प्रेशर की ज़रूरत होती है या किसी ऐसे तासुर की ज़रूरत होती है कि जो उसको नेक कामों की तरफ लेकर जाए। सादी सी मिसाल अगर मैं देना चाहूँ तो वो ये कि जब इंसान बाज़ार में चलता है तो वो कोशिश नहीं करता कि किसी की तरफ निगाह डाले, खुद ब खुद निगाह उसकी तरफ चली जाती है, जो बाद में गुनाह का सबब बन जाया करती है। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि वो नेक अमल को बग़ैर जाने बूझे यूं ही नेक अमल कर जाए तो ये बहुत कम देखा गया है या बिल्कुल भी देखा नहीं गया। बल्कि होता यह है कि हमें अपने नफ्स को मजबूर करना पड़ता है और ज़बरदस्ती उस नेक काम की तरफ मोड़ना पड़ता है। लिहाजा हमें हर वक्त खुदावंद आलम से अमल सालेह की तौफ़ीक़ तलब करना चाहिए, यानी हम अपने नफ्स को नेक कामों की तरफ मोड़ने का हर मौका तलाश करते रहें और अपने नफ्स को अक़ल का मुती बनाते हुए राह खुदा को हासिल कर लें। तौफ़ीक़ अमल सालेह क्या है? बेहतरीन अमल मुश्किल तरीन अमल है। रवायात में आया है कि जिस काम को करने में ज़्यादा सख्ती होती है ये निगाह कुदरत में ज़्यादा अहमियत वाला होता है। लिहाजा मिलता ये है कि माह रमज़ान मुबारक में जब गर्मी में रोज़े रखे जाएं तो इनका सवाब कई गुना बढ़ जाया करता है। चूँकि आम दिनों के रोज़े वो कम सख्ती के हामिल होते हैं, लेकिन गर्मी में रखे जाने वाले रोज़ों में सख्ती ज़्यादा होती है तो सवाब भी ज़्यादा हो जाया करता है। बेहतरीन अमल जिसके करने से नफ्स को कराहत आए, यानी वो अमल कि जो नफ्स नहीं करना चाहता मगर अक्ल चूँकि अल्लाह की तरफ जाना चाहती है, हम उस अमल को करते हुए अल्लाह के नज़दीक हो जाएं। अगरचे नफ्स हमारा कराहत करता रहे तो इस अमल को भी नेक अमल जाना गया है। वो अमल साले होता है जो सिर्फ खुदा के लिए किया जाए, यानी जिसमें इखलास हो। वो अमल बेहतर समझा जाता है जिसमें दवाम हो। एक मरतबा ज़्यादा अमल करके छोड़ देना इससे कई गुना बेहतर है थोड़ा अमल करना मगर मुसलसल उस अमल को बनाए रखना। एक जो नेक अमल आया है रवायात में वो है दूसरों को खाना खिलाना। बिलखुसूस इस माह मुबारक रमज़ान में अफ्तार की सूरत में जब हम किसी को खाना खिलाते हैं तो ये बेहतरीन आमाल की फ़हरिस्त में शामिल हो जाता है। आसार अमल सालेह, यानी अगर कोई नेक अमाल को अंजाम देता है तो उसकी ज़िंदगी में जो असर दिखाई देते हैं उसमें कामयाबी, हयात तय्यबा और मोमिन का शिआर, यानी नेक अमल मोमिन का शिआर हुआ करता है, उसका नारा हुआ करता है। यही नेक अमल इंसान को हयात तय्यबा तक पहुँचाता है और यही नेक अमल इंसान को कामयाबी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। लिहाजा 70वें दिन खुदावंद आलम से हम इसी नेक अमल की तौफ़ीक़ को तलब करते हैं कि इंशाअल्लाह खुदावंद आलम हमें ये तौफ़ीक़ अता करने वाला है। अगर बात फ़िक़्ह के मसाइल की जाए तो आज आयतुल्लाह अल-उज़्मा सिस्तानी दामत बरकातुहू से किए गए इस्तिफ़्ताआत के कुछ सवालात को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ।
آپ سے سوال پوچھا گیا کہ اگر بھول جانے کی وجہ سے کوئی ایسا کام انجام دیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو کیا روزہ باطل ہو جائے گا بھول جانے کی وجہ سے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ایک کسی نے سوال کیا کہ میں ایسے گھرانے سے ہوں جہاں کوئی مذہبی مسائل نہیں جانتا، بلکہ میرا باپ مذہب کا مخالف ہے، لیکن میں اللہ کے فضل سے وقت کے ساتھ ساتھ مسائل جاننے اور سیکھنے لگا ہوں، اور چونکہ یہ ایک طولانی راستہ ہے اور میں اماموں کی ولایت اور مرجع کی ضرورت جیسے مسائل پر زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا، مجھے ان چند سوالوں کے جواب عنایت فرمائیں۔ میں نے اس زمانے میں جو کئی سال بنتے ہیں جو نمازیں پڑھی ہیں اس میں میری قراءت صحیح نہیں تھی، کیا مجھ پر ان سب کا پھر سے پڑھنا واجب ہے؟ اور اس زمانے کے روزے جب مجھے غسل کرنا نہیں آتا تھا تو کیا حکم رکھتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر آپ مطمئن تھے کہ اس طرح کی قراءت صحیح تھی تو نمازوں کی قضا لازم نہیں ہے، لیکن اگر غسل صحیح نہیں تھا تو نمازیں تو صحیح نہیں ہیں، لیکن روزہ صحیح ہوگا۔ قراءت اور غسل دونوں کے مسئلوں کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک کسی نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے اچانک کسی تصویر کے آ جانے اور اس پر نظر پڑ جانے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ روزہ باطل نہیں ہوتا، اگرچہ شرعی اعتبار سے ایسے موقع پر نظر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر سوال ہوا کہ میں ہفتے میں 3 دن حد ترخص سے گزرتا ہوں، میرے نماز روزے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز اور روزہ دونوں کامل ہیں۔ کیا سحری کھانے یا نہ کھانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر سوال ہوا اس بات کے پیش نظر کہ شب قدر ایران اور دوسرے ممالک میں ایک تاریخ میں نہیں ہوتی، اصلی شب ایران میں ہوگی یا ان ملکوں میں؟ یعنی ہم ہندوستان میں ہیں، ہمارے یہاں شب قدر کا دن دوسرا ہوگا، رات دوسری ہوگی، ایران میں دوسری ہوگی، تو پھر کون سی شب قدر صحیح ہے؟ کیا ہر ملک میں ایک الگ شب قدر ہوتی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ سب کو اپنے یہاں چاند ثابت ہونے کے اعتبار سے عمل کرنا چاہیے۔ پھر سوال ہوا کہ روزے کی حالت میں پیسٹ سے برش کرنا کیسا ہے؟ فرمایا کہ اگر حلق تک نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے دار کے لیے عطر اور پرفیوم کا استعمال کیسا ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ کس صورت میں روزہ توڑنا مستحب ہے؟ جواب میں فرمایا کہ مستحب روزہ رکھنے والے کے لیے کسی مومن کی دعوت پر روزہ کھولنا مستحب ہے۔ انشاءاللہ ان استفتاءات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔